السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. الدرس اللي راح نشوفوه اليوم مع بعض هو درس مهم جدا. دونك اليوم جيت ندير معكم حصة ولا فيديو مفصل عن يعني منفصل على كتاب المدرسي باش نشرحوا هذا الدرس يعني بشكل بسيط وملخص حتى يعني يكون الفهم سهل عليكم. راحين تتبعوا معايا. نبداو على بركة الله. Alors عندنا اليوم درس تاع le vocabulaire amélioratif et dépréciatif. Alors كي نقولوا amélioratif حاب يقول valorisant، كي نقولوا dépréciatif حاب يقول dévalorisant. OK, dévalorisant. Alors j'ai pas terminé le mot dévalorisant. Voilà. Alors عندكم كلمة vocabulaire تقدروا تسمعوا aussi في مكان كلمة vocabulaire راح نسمعوا le lexique، يعني نقدروا نقولوا le lexique amélioratif et le lexique dépréciatif. D'accord. نبداو على بركة الله في l'explication الأولانية اللي هي le lexique amélioratif. Alors le lexique amélioratif هذا il exprime un point de vue positif، يعني pour exprimer un point de vue positif، يعني لكي نعبر عن وجهة نظر تكون إيجابية. ندير لكم هنا un plus. D'accord. نعطيكم un exemple. Alors des habitants de Biskra sont accueillants. Alors les habitants de Biskra sont accueillants، يعني نستخدم مفردات إيجابية. هنا هذا المفرد accueillant حاب يقول مضيافين ولا مضيافون. داكور. دونك هنا راهو في البوزيتيف. نروحو نشوفو لو ليكسيك ديبريسياتيف. Alors le lexique dépréciatif on l'utilise pour exprimer un point de vue négatif، يعني نستعملوه لكي نعبر عن وجهة نظر تكون سلبية. نعطيكم مثال. les gens sont inhospitaliers. Les gens sont inhospitaliers. Alors هذه العبارة يعني غير مضيافين. دونك نلقاوها يعني في الكوتي تاع الليكسيك ديبريسياتيف، يعني يكون في لو بوين دو فيو تاعو تكون نيجاتيف، يعني وجهة النظر تكون سلبية. من بعد حنعطيكم دي مو باش تعرفوا ديروا الاختلاف ما بين يعني le lexique amélioratif et le lexique dépréciatif. D'accord. Alors ملاحظة لهنا هذا le lexique dépréciatif نقدروا نسميوه aussi péjoratif. D'accord. donc كي تسمعوا dépréciatif تسمعوا péjoratif تسمعوا dévalorisant c'est la même chose، يعني السلبي. D'accord. يعني هنا point de vue سالب. Très bien. نروحو دوكا نشوفو لو ليكسيك امélioratif et le lexique dépréciatif. هنا برك هاد الكلمات انا ننصحكم ما نقولكمش احفظوهم، مي il faut les enregistrer c'est tout، يعني لازم تفكروهم باش كي يقولوا لكم يطرحوا لكم اسئله تعرفوا تجاوبوا. alors هنا عندنا لو ليكسيك amélioratif ou bien vocabulaire valorisant اللي هو ايجابي. عندنا splendide, célèbre, riche, propre, belle, délicieux, superbe, magnifique, généreux, gentil, demeure, aimer, plaire, briller, réussir, sublime. Alors splendide يعني رائع، célèbre يعني معروف، riche غني، propre نقي، belle جميلة، délicieux شهي ولا لذيذ، superbe يعني رائعة، magnifique رائعة، généreux سخي، gentil يعني عاقل، demeure هو منزل، aimer يحب، plaire يعجب، briller يلمع، réussir ينجح، sublime رائع. نروحو دوكا le lexique dépréciatif ou bien un vocabulaire dévalorisant.
اللي هو نرمزولو بعلامة ناقص. لاد يعني غير جميل، pauvre فقير، كابان كوخ، باس يعني في مستوى يعني حابط، موفي يعني حاجة غير جميلة ولا غير جيدة، ميشان قبيح، سال متسخ، ديغوتان مقزز، ديبلير لا يعجب، ميبريزي يحتقر، ميديوكر يعني متوسط يعني دون المتوسط، كوشماردسك يعني مكان يعني مرعب، مكان مرعب ولا لحظة مرعبة. سي بون. الوغ هنا راح نروحو نشوفو السؤال كيفاش راح يكون في الفرد ولا في الاختبار. السؤال الأول يقدر يكون relève du texte un lexique mélioratif يعني إيجابي، ولا relève du texte un lexique dépréciatif يعني سلبي. ولا يقدر يمدوكم السؤال رقم 2 يعطوكم جدول يعطوكم كلمات ويقول لكم كومبليت لو تابلو، يعني الجدول يقسم على زوج، lexique amélioratif lexique dépréciatif، ou bien يكتبوكم vocabulaire valorisant ou bien vocabulaire dévalorisant، وانتوما تجبدوا هذوك الكلمات وتحطوهم في الجدول. سي بون. نروحوا دوكا les connecteurs pour clore un argumentaire. Pour clore un argumentaire. Argumentaire ou une argumentation, même chose. Argumentaire. Alors, تقولوا لي واش هذا l'argumentaire. Alors, احنا درناه في الديفلوبمون. Alors, احنا عرفنا les connecteurs logiques تاع l'argumentation. Ensuite, d'abord, puis, enfin, عندنا d'une part, d'autre part. D'accord? En premier lieu, en second lieu. Donc, هنا راح تقراو ولا راح تدرسوا les connecteurs pour clore une argumentation ou bien un argumentaire. هادو c'est quoi? هادو راح نديرو بهم la conclusion، يعني راح نديرو بهم الخاتمة. عندنا les connecteurs هما finalement, en conclusion, enfin, alors, donc. Et bien sûr, j'ai mis 2 points de suspension parce que كاين d'autres. Mais نتوما راح تخدموا la majorité تخدموا بهاد les connecteurs. D'accord? Donc الوضعية إدماجية، يا إما يقولوا لكم كتبوا المقدمة زائد العرض زائد الخاتمة، ولا يقدروا يقولوا لكم ديروا الخاتمة. Tout dépend des professeurs, tout dépend des enseignants تاعكم. Alors la question هنا aussi كيفاش راح تكون. يقول لك relève du texte un connecteur qui clore l'argumentaire. D'accord? Alors يقول لكم relève du texte un connecteur qui clore l'argumentaire. يعني استخرج من النص يعني أداة اللي درنا بها نهاية ولا درنا بها الخاتمة. C'est bon pour l'instant? Très bien. Passons maintenant la grammaire. Alors la grammaire, عندنا les subordonnés de cause et de conséquence. نروحو نسبقو نخدمو مع بعض la cause. Alors نقدر نقول لكم انا الدرس نتاع la cause و la conséquence يعني يكملوا بعضهم. يعني la cause لازم تكملها la conséquence و la conséquence لازم تكملها la cause. هنا la cause ou la conséquence c'est des rapports. D'accord? Donc le rapport de cause au rapport de conséquence. C'est bon? Alors هنا نروح نشوفوا قلنا قبل la cause هذه تنقسم إلى 3 أقسام نقسموها على حسب الطبيعة ديالها. Alors في la cause هذه عندنا une proposition indépendante complément circonstanciel de cause ونرمزوا لها بالPICC de cause. عندنا un groupe prépositionnel de cause نقولوا groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause. وعندنا une proposition subordonnée de cause ونرمزوا لها بالproposition subordonnée de cause. نروحوا نشوفوا
الطبيعة الأولى. الطبيعة الأولى اللي قلنا عليها une proposition indépendante complément circonstanciel de cause اللي هي PICC de cause. نلقاو فيها car نلقاو فيها en effet. سي بون. هادوما انا سي جوست كو نقول لكم هاد لي زوتي اللي راكم تشوفوا فيهم avec le stylo rouge لازم تحفظوهم. هادو لابد لازم تحفظوهم وتشفاو عليهم parce que quand il pose la question ou quand le prof pose la question لازم تعرفوا la nature تاع كل proposition ولا كل groupe بهاد الادوات. داكور. alors الطبيعه الثانيه عندنا un groupe prépositionnel de cause ou la groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause. عندنا à cause de, grâce à, en raison de. هنا برك عندكم à cause de اللي هو يعني سبب سلبي grâce à سبب إيجابي. داكور. نروحو نشوفو الطبيعة الثالثة والأخيرة. عندنا هنا une proposition subordonnée de cause. نرمزو ليها بال PS de cause. يعني proposition subordonnée de cause اللي هي vu que, parce que, comme, puisque, étant donné que. وعندنا هنا j'ai mis des points de suspension parce que كاين منهم بزاف. sauf que la deuxième عندها juste عندها 3 وهذه عندها 2. راح نمد لكم alors هادوما bien sûr هادوما قبل ما ننسى هادو car en effet à cause de grâce à en raison de vu que parce que comme puisque étant donné que وكاين الباقي هادو نسموهم des conjonctions. d'accord. نسميهم des conjonctions. alors نعطيكم المثال الأول في la proposition indépendante complément circonstanciel de cause. alors هنا نكتبوا une proposition indépendante complément circonstanciel de cause. alors regardez, je ne t'ai pas répondu car j'étais occupé. alors هنا ما جاوبتكش لأني كنت مشغول ولا كنت مشغولة. donc نتوما هنا vous allez souligner à partir de la conjonction يعني من الأداة تسطروا من الأداة حتى le point puisque كاين la conjonction car donc قلنا c'est une proposition complément indépendante complément circonstanciel de cause donc راح نكتبوا PICC de cause. c'est bon. نروحوا لهذه رقم 2. alors عندي هنا groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause bien sûr qui باش تكتبوا لي هذه لازم تكونوا تعرفوا هذه الادوات. c'est bon. نعطيكم مثال. tu as réussi à ton examen grâce à tes efforts. alors هنا من الاداه grâce حتى le point راح نسطروا ونكتبوا groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause. هنا شوفوا هنا عندي هنا proposition indépendante وهنا عندي groupe prépositionnel de cause. هنا groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause مور هذه à cause de grâce à en raison de vous allez trouver un nom مش راح تلقاو فيها un verbe. d'accord. regardez هنا car عندي un verbe mais هنا grâce à ولا par exemple نقول à cause de ولا en raison de هنا ما نلقاش un verbe راح نلقى موراها un sujet نلقى موراها un nom. c'est bon. نروحوا للطبيعة رقم 3 اللي هي proposition subordonnée de cause. عندنا comme قلنا قبيلة comme vu que parce que puisque étant donné que etc. كاين بزاف من هاد les conjonctions. donc أنا j'ai opté pour la conjonction comme. alors proposition subordonnée de cause. comme le tapis traditionnel est bien décoré, les touristes l'achètent. وراهي la proposition subordonnée de cause et bien sûr تبدا لنا من الأداة comme حتى la virgule bien sûr. هنا puisque بدات la conjonction راهي في البداية donc حنحبسوها عند la virgule. هنا بدات مور la virgule
حبست في لو بوان. regardez انا ما عنديش لا فيرغول مي توجور ايتيل كي تلقاو هاد لا كونجونكسيون في الميليو دو لا فراز دونك راح نتحبسوا في لو بوان. مي كي تكون لا كونجونكسيون تاعكم بدات في الديبي دو لا فراز يعني بدايه الجمله راح نتحبسوها من قبل لا فيرغول. سي بون. عطيت لكم مثال واحد اخر. il n'est pas venu parce qu'il a préféré aller au cinéma. alors regardez لهنا عندنا parce que هاهي parce que. alors نبداو نسطروا من parce que حتى le point ونكتبوا proposition subordonnée de cause. c'est bon. très bien. نروحوا دوكا alors درنا الشرح نتاع la conséquence plutôt la cause. on va passer maintenant la conséquence. alors حنا سبقنا بال la cause puisqu'il فيها 3 parties. par contre la conséquence فيها 2 parties. d'accord. donc elle est plus facile à la cause. même la cause elle n'est pas vraiment difficile hein. d'accord. alors نروحوا دوكا la conséquence اللي هي النتيجة. قبيله قلنا la cause اللي هو السبب. la conséquence هي النتيجة. alors la conséquence هذه تنقسم إلى قسمين. alors عندنا القسم نتاع la proposition indépendante circonstancielle de conséquence والقسم الثاني ولا الطبيعة الثانية اللي هي proposition subordonnée de conséquence. c'est bon. alors هنا pour reconnaître يعني باش نتعرفوا على la proposition indépendante circonstancielle de conséquence لازم نحفظوا هاد لي كونجونكسيون. لازم نحفظوا هاد الادوات. اوكي هاد الادوات لازم يتحفظوا. alors عندي هنا la proposition indépendante circonstancielle de conséquence عندنا donc إذن alors إذن par conséquent c'est pourquoi ولهذا d'accord. هنا عندنا proposition subordonnée de conséquence si bien que de façon que de sorte que tellement que tellement. هنا عندي في هاد النقاط هادوما يقدر يكون un adjectif يقدر يكون un verbe. d'accord. نقدر نقولوا par exemple tellement belle que si gentil que. d'accord. alors عندنا قلنا si bien que de façon que de sorte que tellement que si que tant que. نروحوا نشوفوا امثله نسبقوا بال يعني الكوتي الاولاني اللي هو proposition indépendante circonstancielle de conséquence. نروحوا نشوفوا un exemple. انا j'ai opté pour c'est pourquoi je vais travailler c'est pourquoi. d'accord. alors la phrase تقول alors plutôt نكتب قبل هذه proposition indépendante circonstancielle de conséquence. le patrimoine est un héritage, c'est pourquoi il faut le sauvegarder. alors هنا يقول لك souligne la proposition indépendante complément circonstanciel de conséquence. راح نبداها من الأداة حتى لو بوان. d'accord. مي بصح باش تكتبوا لي هاد المعلومه اللي راهي تحت تسطير لازم تكونوا حافظين هادوما. d'accord. نزيد نمد لكم un autre exemple. bon عندي 3 exemples. tu as beaucoup travaillé alors tu as réussi. هنا انت خدمت يعني بجد اذا انت نجحت. d'accord. alors tu as beaucoup travaillé alors tu as réussi. donc عندي الأداة alors نسطر من alors حتى لو بوان ونكتب proposition indépendante circonstancielle complément de conséquence. نتوما هادو ما تكتبوا بهذه الطريقه هذه مي بيان سور تزيدوا دو كونسيكونس مي لازم تكونوا عارفينهم هما. اوكي. نروح دوكا رقم 2. هنا رقم 2 tout à l'heure قلت لكم عندي 3 exemples finalement درت غير 2 exemples. اوكي. j'ai donné juste 2 exemples. نروحوا دوكا لا دوزيام يعني la deuxième nature. d'accord. deuxième nature يعني الطبيعه رقم 2.
Alors, هذه proposition subordonnée de conséquence. هذه اسمها proposition subordonnée de conséquence. Alors, comme la phrase, il est si motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. يعني هو il est si motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. Alors, هنا كيفاش عرفتها بلي proposition subordonnée de conséquence parce que عندي si bien que ou la si que عندي si que si point que عندنا si bien que أنا j'ai opté pour si que, d'accord, si que. Alors j'ai opté pour si que et j'ai opté pour tellement que, sinon c'est les mêmes, hein. Alors, il est si motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. Alors, là, qui souligne la proposition, ou bien souligne la conséquence, et وضح la nature ديالها. بعد je vais vous donner les questions يقدروا يطيحوا في الاختبارات, d'accord. Donc, هنا كي يقول لكم سطر ولا souligne la conséquence, la proposition subordonnée de conséquence, ou la souligne le rapport, plutôt souligne la proposition de conséquence. نتوما واش راح نديروا تروحوا للادوات تكونوا حافظينهم bien sûr. Alors regardez, عندي si motivé ما نسطروش عليها non parce que هما داو هنا لي بوين, donc خليها ندير si ومن بعد je passe directement que ونسطر حتى le point ونكتب proposition subordonnée de conséquence. C'est bon? Très bien. شوفوا le deuxième exemple. Alors, deuxième exemple. Notre région est tellement belle que les touristes y viennent nombreux. Alors, هنا, toujours c'est la proposition subordonnée de conséquence. وعلاش? Parce que عندي tellement que, voilà, tellement que. Alors, la proposition subordonnée, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner l'adat tellement, on va laisser l'adjectif, on va pas le souligner, يعني ما نسطروش تحته, ومن بعد نكملوا من que حتى le point ونكتبوا تحتها proposition subordonnée de conséquence. نروحوا نشوفوا الأسئلة اللي تقدر تطيح في هذا الدرس, يعني la cause et la conséquence. la question كيفاش راح تكون؟ السؤال كيفاش راح يكون؟ السؤال راح يكون على يعني ثلاث طرق, يعني la plupart du temps يطيحوا على trois façons. Alors, la première façon, ou bien la première question que vous trouverez sur votre feuille, quel est le rapport logique exprimé dans la phrase? يعني quel est le rapport? هذاك le rapport, est-ce que هو la cause ou bien la conséquence? نتوما كي تشوفوا الادوات راح تعرفوا وشنو هو le rapport exprimé dans la phrase. السؤال الثاني يقدر يقول لكم quelle est sa nature, يعني ما هي طبيعة هذا le rapport. احنا عندنا طبيعة في la cause قلنا la cause qu'on a une proposition indépendante complément circonstanciel de cause. On a un groupe prépositionnel complément circonstanciel de cause. On a une proposition subordonnée de cause. On a aussi la conséquence. Il y a la proposition indépendante circonstancielle de conséquence. On a la proposition subordonnée de conséquence. La nature, la conséquence et la cause. السؤال اللي يجي دايما aussi يقول لك exprime le autrement, يعني واش حاب يقول exprime le autrement, حاب يقول استبدال الادوات. يعطيكم اداه نتوما vous allez essayer تجربوا تستبدلوها بالاداه بصح لازم تكون يعني الاكسبريم يعني ما تغيرلكش بزاف في المعنى تاع الجمله. اوكي, نعطيكم امثله. إذا مدوا لكم car بدلوها parce que, d'accord. إذا مدوا لكم parce que بدلوها car. هذا مفهوم. حاجة واحدة أخرى, تروحوا لهنا في la conséquence.
عطاوكم دونك بدلوها alors عطاوكم alors بدلوها par conséquent بدلوكم par conséquent بدلوها c'est pourquoi donc هادوما ياخدوا الاماكن تاع بعضهم داكور باسكو لا فراز راح تبقى في نفس المعنى même chose هنا si bien que de façon que de sorte que même chose تقدروا تستبدلوا هذه بهذه وهذه بهذه وهذه بهذه وهذه بهذه اوكي عندكم aussi في لا كوز دونك كار تقدروا تبدلوها بثاني اون افي à cause ما تقدروش تبدلوها بغراس هذه نو هنا faites attention parce que à cause سالب و grâce à موجب d'accord en raison de تقدروا تبدلوها هنا vu que parce que comme puisque étant donné تبدلوها حاجه واحده برك عندكم comme ما تجيش في وسط الجمله مي تبدانا دائما في بدايه الجمله كما بديتها لكم لهنا comme le tapis traditionnel est bien décoré d'accord c'est bon pour l'instant très bien alors je vais passer maintenant voilà je crois que j'ai terminé نطلب منكم برك j'espère que كنت معكم خفيفة ظريفة j'espère que j'étais bien claire نطلب منكم طلب وليس أمر ما تنسونيش بلي لايك اضغطوا على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد وديروا لي لايك باش يعني الفيديو تاعي تنتشر وتعم الفائدة تاعها على كل تلاميذ وعلى كل يعني طالبي العلم بهذا نقول لكم نتلاقاو في فيديو مقبل إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه سلام